نحن منغمسون فيها ولا نقدر قيمتها لأننا فيها ومنها ونسأل الله أن يثبتنا عليها. Kita berada di dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa mengagungkan nikmat tersebut karena kita termasuk dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. أعظم النعم أننا نبقى ثبوتا ثابتين راسخين على هذا الدين حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وندخل الجنة في صف سيدنا محمد. Dan termasuk kenikmat anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita setelah kita dijadikan orang yang Islam, orang yang beriman, kita selalu dalam keadaan Islam sampai kita meninggal dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama barisan baginda Nabi besar Muhammad. Ata'taqiduna anna Allah yukhayyibuna wa nahnu min ummati Nabi Muhammad wa jalasna nafrahu bihadha Nabi Muhammad? Apakah kamu menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan merugikan kepada kita sedangkan kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW dan kita duduk di sini bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad? Hasya Rabbuna an yukhayyibana aw an yudkhilana an-nar aw an yu'adzibana wal iyad billah wa nahnu nafrahu fi hadzal majlis bi miladi sayyidina Muhammad. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala merugikan kita dengan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita senang dengan maulid kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam man fariha bihi wa surra bihi wa ta'annasa bi maulidihi لا شك أن الله سبحانه وتعالى يكرمه بالجنة. Dan orang yang senang, gembira dalam mengadakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyebut riwayat hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia. Karena fi qulubina Muhammad ibn Abdullah, karena di dalam diri kita ada Nabi besar Muhammad. Karena fi qulubina mahabbata Muhammad ibn Abdullah, karena di dalam diri kita ada kecintaan kepada Nabi besar Muhammad. Karena fi qulubina ittiba'an li sunnati habibillah, karena di dalam diri kita ada keinginan dan mengikuti baginda Nabi besar Muhammad. Al-kafir wa huwa Abu Lahab عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعادي رسول الله ويؤذي رسول الله ولكن الله عز وجل لم ينسى له ذلك. Abu Lahab yaitu paman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang kafir. Dia memerangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah tidak melupakan kebaikannya Abu Lahab. أبو لهب لم ينسى الخالق جل جلاله وتعالى عظمته أنه كان فرح في يوم من الأيام بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan kebaikan Abu Lahab dengan dia dalam keadaan kafir dengan amalan jelek yang dia lakukan. Kebaikan yang dia lakukan adalah pernah senang dengan kelahiran Nabi besar Muhammad. Karena kana lahu khadimatan mamlukatan yuqalu laha Thuwaybah, falamma wada'at Halimah فلما وضعت آمنة السعدية بالنبي محمد جاءت مسرعة إلى أبي لهب وقالت له إن أخيك عبد الله قد زاده مولودا ففرح وأعتقها بسبب فرحته فلم ينسى الله له ذلك. Abu Lahab mempunyai satu budak yang bernama Thuwaybah. Tatkala ibu baginda Nabi besar Muhammad Siti Aminah melahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Thuwaybah datang kepada Abu Lahab dan memberikan kabar kepada Abu Lahab bahwasanya istri Abdullah telah mendapati anak laki-laki dan Abu Lahab itu senang tatkala mendengar iparnya itu Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan kebaikan Abu Lahab
dia itu senang dengan kelahiran Nabi besar Muhammad. أبو لهب مخلد في النار. Abu Lahab selalu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. لأنه كافر برسول الله. Karena dia kafir kepada baginda Nabi besar Muhammad. لكن في كل يوم اثنين وهو في النار يخفف عنه العذاب بسبب فرحته بميلاد رسول الله. Dia selalu di dalam kuburnya mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi setiap hari Senin Allah Subhanahu wa taala meringankan siksaannya. Kenapa? Karena pernah dia senang dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. فكيف بنا نحن ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bagaimana dengan keadaan kita yang mana kita ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan senang kepada baginda Nabi besar Muhammad. كيف بنا ونحن نفرح بهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bagaimana dengan keadaan kita yang senang, gembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. لا شك أن الله لن يخيبنا ويكرمنا بمرافقة النبي في الجنة. Pastinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merugikan kita dan akan memuliakan kita dengan bersama baginda Nabi besar Muhammad. الله عز وجل أكرم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل له الخيرة في كل ما يطلبه ويتمناه. Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada baginda Nabi besar Muhammad atas apa yang diminta dan diangan-angankan oleh baginda Nabi besar Muhammad. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أتريدون أن تكونوا ربع أهل الجنة. Pernah dalam sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seperempat dari umatnya Nabi besar Muhammad masuk ke dalam surga. كان يقول للصحابة أنتم تريدون أن تكون يا أمتي تريدون ربع أهل الجنة أي أن تكونون من في الجنة ربعها والبقية من الأمم الأخرى. Dan Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, apakah kamu ingin menjadi, yaitu umatnya Nabi besar Muhammad SAW, seperempat daripada penghuni ahli surga? قالوا بلى يا رسول الله. Mereka para sahabat bilang, ya Rasulullah, pengen kita semua. قال أتريدون أن تكونوا ثلث أهل الجنة. Dan Rasulullah SAW, maukah kamu bahwasanya kamu ini 2/3 menjadi penghuni ahli surga? قالوا بلى يا رسول الله. Iya ya Rasulullah. فقال بل أنتم نصف أهل الجنة. Bahkan Rasulullah SAW akan tetapi kamu ini setengahnya ahli surga. وبقية الأمم من لدن آدم إلى لدن عيسى البقية الباقية. Dan umatnya Nabi besar Muhammad SAW menjadi setengahnya penghuni ahli surga dan setengahnya lagi umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir. وجاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة 120 صفا. Di dalam riwayat bahwasanya penghuni ahli surga itu ada 120 barisan. 80 صفا من أمة النبي محمد و40 صفا من الأمم الأخرى. 80 barisan sof yang penghuni ahli surga itu umatnya Nabi besar Muhammad. Sisanya umat dari para nabi-nabi. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah al-'azimah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Walakin as-su'al ya ahbabana kaifa nakunu fi hadhihi as-sufuf? Akan tetapi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa menjadi barisannya baginda Nabi besar Muhammad? Hal nahnu fi as-sufuf al-ula fi murafaqati an-nabi Muhammad? Apakah kita akan berbaris nanti di saf pertama menemani baginda Nabi besar Muhammad? Karena في الصفوف الأولى المحبين والعاشقين والعلماء والصالحين والصديقين والشهداء كلهم في الصفوف الأولى. Karena
orang yang berbar di saf pertama itu pecinta-pecintanya Nabi besar Muhammad, ulama-ulamanya Nabi besar Muhammad, orang-orang yang mendapatkan derajat ketingkatan dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan orang-orang yang mati syahid. ومحب القوم يلحق بالجماعة فإذا أحببناهم ومشينا سعفهم واتبعنا حبيبنا محمد فنحن نكون في الصفوف الأولى بإذن الله تعالى. Dan orang yang cinta kepada satu kaum, dia akan dikumpulkan bersama kaum tersebut. Jika kita cinta kepada mereka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita di dalam safnya mereka. فما أعظمها من صفوف أن تكون أنا وأنت في الصف الأول عند النبي محمد. Sungguh anugerah yang sangat besar jika kita bisa menjadi orang-orang di barisan pertama bersama Nabi besar Muhammad. نسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بهذه الصفوف الأولى. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, bisa dijadikan kita orang-orang di barisan yang pertama. ويا ما أقبح ويا ما أخس أن نكون نحن مبتعدون عن الصفوف الأولى، بل مبتعدون تماما عن هذه الصفوف وإلى نار جهنم. نسأل الله تعالى اللطف والعافية. Sungguh jelek orang yang mendapatkan barisan di belakang barisan yang pertama, apalagi dia keluar dari barisan tersebut. من هذا الذي يبتعد عن الصف الأول والثاني والمئة والعشرين؟ من هذا الذي يبتعد؟ من تخالف عن شرع الله وابتعد عن شرع رسول الله فهذا يبتعد عن الصفوف في الجنة. Dan orang yang menjauh dari barisan pertama, kedua, dan dari 120 itu adalah orang yang keluar dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya Nabi besar Muhammad. إذن نتمسك أيها الناس بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونعض عليها بالنواجذ. Kalau begitu kita harus berpegang teguh dengan syariatnya, sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jika tidak ada sesuatu yang kita bisa pegang, kita gigitlah sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأكثروا من محبته وكثرة الصلاة عليه ونحن في هذه الأيام في ربيع الأول، ربيع ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan marilah kita perbanyak di bulan Rabiul Awal memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. أكثروا من الاتباع والتعظيم لهذا النبي محمد. Maka perbanyaklah mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW dan mengagungkan sunnah Nabi besar Muhammad. وكلما تنورت بكثرة الصلاة على رسول الله كلما ازددت قربا ومحبة وحنانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan jika kamu bercahaya dengan solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, berarti kalian juga bertambah dekat dan sayang kepada baginda Nabi besar Muhammad. رسول الله نور عظيم إذا امتلأ قلبك به شع ذلك النور من القلب إلى وجهك فيصير منورا. Dan jika seseorang hatinya sudah dipenuhi dari cahaya baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka cahaya itu akan menyinari mukanya orang yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. ولهذا ظهر النور على سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها في يوم من الأيام. Dan makanya pernah suatu saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha nampak cahaya. كانت في ليلة من الليالي تخيط ثوبا لها ومعها شمعة من الشمعات فانطفأت تلك الشمعة وسقط المخيط من يدها. Pernah Sayyidatuna Aisyah di malam hari, beliau sedang menjahit pakaian dan di situ ada lilin. Taunya lilin itu mati dan jarum yang dipakai oleh Sayyidatuna Aisyah itu jatuh. فجعلت تبحث عن تلك المخيط أو عن ذلك المخيط فلم تجده، وبينما هي تبحث عن ذلك المخيط فإذا برسول الله يدخل إلى الحجرة. Dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan gelap mencari itu jarum.
tidak didapati, cari sana cari sini nggak dapat, sampai baginda Nabi besar Muhammad SAW masuk ke dalam kamarnya baginda Nabi besar Muhammad. فلما دخل النبي أضاءت الغرفة بنور وجهه صلى الله عليه وسلم. Tatkala Rasulullah SAW masuk ke kamarnya, itu cahaya baginda Nabi besar Muhammad SAW menyinari kamar tersebut. فإذا بها وجدت تلك المخيط وأخذته وقالت ما أضوأ وجهك يا رسول الله. Tatkala Sayyidatuna Aisyah mendapatkan sinar dari wajah baginda Nabi besar Muhammad SAW dan mendapati jarum tersebut dengan sebab sinarnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, Sayyidatuna Aisyah bilang, sungguh sangat bercahaya mukamu wahai Rasulullah. فقال الويل لمن لا يراني يوم القيامة يا عائشة. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, celaka bagi orang yang tidak melihatku. قالت ومن لا يراك يوم القيامة يا رسول الله. Sayyidatuna Aisyah bertanya, siapa yang tidak bisa melihatmu ya Rasulullah? قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلوا على النبي محمد. Allahumma salli alaihi. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar kepada Sayyidatuna Aisyah, orang nanti di akhirat yang tidak bisa melihatku, jika nama saya disebut di sisinya, dia tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah. فاجعل لك واجعلي لك أورادا بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka kita harus jadikan waktu untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. لكي تمتلئ قلوبنا محبة وتعظيما وعشقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Agar kita punya jiwa dan hati penuh dengan kecintaan dan mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. إذا كنا نريد أن نكون في الصفوف الأولى فقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. Jika kita ingin menjadi orang-orang yang berdiri di saf pertama dekat baginda Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah SAW sudah mengabarkan dalam hadisnya, orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. وإذا كنا أن نرافقه وأن ندخل الجنة أكتافنا بأكتافه فلنكثر من الصلاة على النبي محمد. Jika kita ingin pundak kita dan badan kita masuk ke dalam surga berbarengan dengan pundaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad. ولا ينبغي لمسلم يقول لا إله إلا الله إلا وله وردا عظيما بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan tidak ada satu umat yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kecuali dia itu memiliki waktu untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. 500 تعتبر قليل من الصلوات على رسول الله. Bilangan 500 kali salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW itu adalah sedikit sekali. 1000 من الصلاة على رسول الله تعتبر قليل. 1000 kali salawat kepada Nabi besar Muhammad itu sedikit sekali. كيف بالذي لم يصلي على رسول الله في يومه وليلته. Nah, bagaimana dalam satu hari satu malam dia itu tidak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad? هذا والعياذ بالله محروم نسأل الله اللطف والعافية. Maka ini orang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan rahmatnya. اللهم إنا نسألك توبة ورحمة من عندك تملأ بها ألسننا بكثرة الصلاة على رسول الله. Ya Allah, kita meminta kepadamu ya Allah agar mendapatkan rahmat dan ampunan, yang mana dengan rahmat dan ampunan tersebut menjadikan kita punya lisan memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad. حتى تجعل ألسنتنا معمورة بالصلاة والسلام على رسول الله فتنتشر من ألسنتنا إلى قلوبنا. Dan sehingga kita punya lisan itu memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyaknya salawat mempengaruhi hati kita. اللهم أصلحنا وأصلح لنا ديننا ودنيانا ومعاشنا ومعادنا وعاقبة أمرنا وتب علينا يا ربنا
يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan beliau mengakhiri ceramah beliau dengan doa supaya kita diperbagi keadaan kita dunia dan akhirat dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beruntung. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ah